Sabula malini sengena anyebe malikola yo Sabula malini tonyona Balmo pimanga folibe au balajeli komi ŋa fɔ aw ye cogo min n ko n bɛ segin ka na direct la n'o o kɛra bi dimanche ye n ko bi dimanche n ye layidu ta mɔgɔw ye n ko n bɛ na direct la donc n tɛ maa ye maa min bɛ layidu ta ka tila k'a bɔ a ma donc ala ka weekend wɛrɛ yira anw bɛɛ lajɛlen na video in a bɛ jɔnni concerné a bɛ Mali jeunesse concerné kibaruya minnu b'an bolo bi a kibaruya man di nga a fɔli kɛra anw ma diyagoya ye n b'a daminɛ ni jɔn ye commandant Mite a taara ka video kɛ o don Moti kɛrɛfɛ duguninw la a segintɔ RPM député u ye militaires wele u ye sira d'a ɲɛ u y'a minɛ donc ça montre que y a pas de démocratie au Mali f'i ka kɛ RPM de la n'i tɛ RPM nɔfɛ i bɛ minɛ Mali kɔnɔ a ka d'u ye cogo min mais a b'i kɛ Ala ta ye a tɛ kɛ maa si ta ye Ala a bɛ k'o de ta ye a tɛ kɛ maa si ta ye commandant Mite Ala ka i ɲuman bɔ u bolo Ala kana u se i la Mali an b'a dɔn ni sariya jamana ye nka an b'a dɔn c'est la raison du plus fort au Mali a taa anw tɔɔrɔ anw tɛ sɛgɛn o la awa an b'a fɔ fo ka taa fɔ ko min kɛra Ala k'i don kalodibi la commandant Mite ni n bɔra yen Mali jeunesse ne bɛ ni aw de ne tɛ mɔgɔ wele ne bɛ aw jeunesse de wele jeunesse jumɛn ko don la jeunesse conscient au Mali je m'adresse à la jeunesse conscient jeunesse minnu kelen don ko maa minnu bɛ yen k'olu ye jeune ye u y'u ka jeunenya don bɔgɔ la n kan t'olu ma dɛ maa minnu kelen don k'u ka jeunenya don bɔgɔ la n kan t'olu ma n'o tɛ en tant que moi adamaden bɛ se ka diya i ye buwa diyara aw ye aw ko ko aw bɛ buwa de fɛ bɛɛ n'i diya ɲɛmɔgɔ don bɛɛ n'i ka fan don diɲɛ kɔnɔ nka kɛ mɔgɔ fɛ tiɲɛ kan aw yɛrɛ b'a dɔn aw ni Ala cɛ aw bɛ buwa fɛ nkalon de kan aw tɛ buwa fɛ tiɲɛ kan aw bɛ buwa fɛ mun kama jamana nafolo bɛ buwa bolo jamana wari bon tile bɛ buwa bolo bi aw bɛ ka tugu buwa nɔfɛ o dɔrɔn de kama aw bɛ ka c'est-à-dire manamanakan fɔ buwa ye o dɔrɔn de kama buwa tulo dukɔrɔ kan dumani bɛ fɔ a ye ka sɔrɔ aw t'a fɛ yɛrɛ donc haramu don maa min ko k'i bɛ maa fɛ ka sɔrɔ nkalon don k'a bolo wari minɛ k'a dun tiɲɛ don Mali waribon tile b'u bolo u bɛ k'u sago k'a la awa u b'a fɛ ka diɲɛlatigɛ ko bɛɛ lajɛlen kɛ u ka segin ka na fanga in na mais c'est tout ye RPM ka popularité binna Mali kɔnɔ bɔgɔbɔgɔ élection bɛ kɛ Mali la yɛrɛ n'a taara kira ka kuranɛ kan kuranɛ jiginna Aminata den ni Abdulaye den kan n'a taara o kan walayi hali buwa tɛ kɛ troisième ye buwa bɛ ci depuis premier tour hali troisième ya buwa t'a sɔrɔ ni Ala cɛ ne de y'a fɔ n delila k'a fɔ aw ye komi n bɛ Mali kɔnɔ sisan mɔgɔw de saralen b'u bolo u bɛ ka yala ka wari di mɔgɔw ma k'u ka carte ɲina min'u la k'u bɛ taa baara dɔ k'a la ka tila ka segin ka na d'u ma mɔgɔ si ka baara tɛ nin RPM mɔgɔw ka baara c'est à dire carte d'électeur tusuku mun b'u bolo Alahu Tala dɔrɔn de b'a dan don Mali jeunesse a ye kɛ aw yɛrɛ ye aw minnu bɛ k'a minɛ bi ka wari minɛ k'a kɛ carte d'électeur di k'u bɛ taa baara dɔ k'a la k'u ka tila ka segin ka na d'i ma ni maliden bɛɛ tun bɛ se ka kɛ i komi Rasbach jeunes ni maliden bɛɛ tun bɛ se ka kɛ i komi CDR hakilina Mali tun tɛ sɛgɛn Mali tun tɛ ɲani aw ko k'aw b'a fɛ aw faso ka falen ni aw ye surɔfɛn minɛ maa minnu bɛ fanga la na aw ye surɔfɛn minɛ olu la hali bi ko aw b'a fɔ ko aw faso ka falen consciencieusement aw y'aw sigi aw k'a lajɛ aw faso tɛ se ka falen nin kan an bɛɛ b'a dɔn maa o maa bɛ buwa nɔfɛ a bɛɛ bɛ buwa nɔfɛ kalon kan tiɲɛ tɛ buwa da ne de y'o fɔ aw ye o candidat tɛ Mali kɔnɔ candidat min bɛ Soumaïla Cissé sanfɛ Mali kɔnɔ a tɛ yen u ko buwa t'a bila
démocratie kan don buwa t'a bila démocratie kan don buwa yɛrɛ b'a bila fɛnɛ démocratie kan don mais n bɛ n kali aw ye candidat tɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan fanga bɛ candidat min na ka tɛmɛ Soumaïla Cissé kan a candidat tɛ yen ne de y'a fɔ aw ye awa buwa tɛ se ka gagner cogo si la tiɲɛ kan an ye san 5 ta k'a kalifa buwa la buwa nana a ye layidu ta an ye yɛlɛmani a ye layidu ta an ye marakadugu la a ye layidu ta ko n'a nana ko kalo 3 ko nɔrɔ kɛlɛ k'a b'a ban buwa nana mun de bɛ yen min tɔ ma tiɲɛ buwa tile la buwa nana buwa kama siya woloma kɛlɛ donna Mali kɔnɔ IBK kama siya woloma kɛlɛ de bɛ Mali kɔnɔ bi Mali tɛ siya woloma kɛlɛ dɔn an tun b'a mɛn ko siya woloma kɛlɛ bɛ kɛ Laginɛ an tun b'a mɛn nka Mali tɛ siya woloma kɛlɛ dɔn siya woloma kɛlɛ intiniw ka kɛlɛ Mali t'a dɔn Mali tɛ intini kɛlɛ dɔn wallahi Mali tɛ siya woloma kɛlɛ dɔn nka buwa tile c'est à dire fulaw bamananw dogonw nin bɛɛ lajɛlen bɛ ka ɲɔgɔn faga buwa tile buwa ka armée de bɛ ka wuli ka taa fulaw faga k'olu ye rebelles ye diɲɛ don o don fulaw bɛ ka lajaba diɲɛ don o don fulaw bɛ ka lajaba ne hakili la ni nin armée ninnu bɛ se mɔgɔ faga la fo ka taa mɔgɔw sigi k'u faga tantɔ nɔrɔ bɛ anw bolo anw ka nɔrɔ minɛlen don Amadu Kufa dalen filɛ anw ka ba kɔfɛ ni Moti Amadu Kufa bɛ ka Moti salen minɛ nin ye kamanagan ko dɛ nin kuma in fɔ man di dɛ Soumaïla nana Soumi champion a y'a ka bilan fɔ mɔgɔw ye a k'an ka dugu kura créer Kulukoro mara la n'a nana diaspora ko député bɛ sigi diaspora ye n'a nana sotramantigiw transporteurs katakatantigiw vignette 3 mois a b'a bɔ Mali kɔnɔ ko vignette nafa tɛ Mali kɔnɔ parce que a b'a dɔn ka fɔ bingani don o n'a ɲɔgɔnna caman Soumaïla ka programme c'est à dire i jugu kɛra sunsan ye cogo cogo a fɔ ko k'a tulo fara ka jan Soumaïla ka programme c'est le programme le plus noble dans tous les programmes présidentiels au Mali ne de y'a fɔ aw ye Soumaïla ka programme n bɛ segin a kan aw ye bamanankan na Soumaïla ka programme min bɛ Soumaïla bolo a programme ɲɔgɔn hɔrɔn c'est à dire a programme ɲɔgɔn hɔrɔn tɛ yen Mali c'est à dire fanga ɲininaw programme min b'a bolo a programme ɲɔgɔn hɔrɔn tɛ c'est à dire Mali fanga ɲinina si bolo a bɛɛ ka fisa IBK ye Mali fanga ɲinina bɛɛ fisayara IBK ye an ko tout sauf IBK nana san 5 fɔlɔ a ye layiduw ta a ma kɛ nin sen a ye meeting kɛ o don a ye layidu jumɛn ta aw ye dɛ un président sortant qui organise les élections an bɛ taa élection de la donc i bɛ na san 5 kɔnɔ i ye mun de kɛ i ma mun de kɛ mun de ɲɛna i bolo mun de ma ɲɛ i bolo i bɛ na i b'o de ɲɛfɔ peuple ye walasa ka tila ka danaya kuraw c'est à dire ka tila ka layidu kuraw ta minnu kan ka timɛ mais an y'a dɔn ka fɔ ko o ma kɛ IBK bolo IBK nana ka papier yira mɔgɔw la a filɛ n y'a bila ne ye halala ye maliyɛnw a ye n ka halalaya yira n na bi tiɲɛ don halalaya yirali la mais Mali mako tɛ halalaya la an mako bɛ fɛn de la fɛn min bɛ baara di an ma an mako bɛ fɛn na fɛn min bɛ se ka kɛ sɛgɛn bi ban Mali kɔnɔ an mako bɛ fɛn na fɛn min bɛ se ka kɛ siya wolomakɛ kɛlɛ min nana IBK tile o bɛ ban cogo di an mako b'o de la fagaliba minnu bɛ ka kɛ baga bɛ ka taa kɛ fura minnu ma k'u faga Mali armée fɛ c'est à dire Mali armée bɛ ka taa donso minnu faga an b'a fɛ o de ka ban o layidu de tun kan ka taa an ye bon bɛ na ni nin de ye programme ye mais kana dɔrɔn fadenya kuma kana dɔrɔn kuma min bɛ ka fɔ yɛrɛ an t'a dɔn yɛrɛ programme kelen ma fɔ ni aw ye buwa ta nin kan k'a sigira aw bɛna mun de minɛ buwa minɛ mun de ma a ye mun layidu ta aw ye promesse jumɛn taara aw ye na aw ye buwa sigi aw bɛ se k'a fɔ buwa ye sini ma i sigira jɔn bɛ se ka buwa accuser sini ma ko a ma c'est à dire a ma layidu ta mɔgɔ si donc kana kala ye k'i ɲɛ turu a la bilan tɛ buwa bolo buwa est sans bilan a y'o yira bɛɛ lajɛlen na donc mɔgɔ kan'i c'est à dire kala ye k'i ɲɛ turu a la n'i taara k'i bɛ taa voter buwa ye i taara voter fɛn ye fɛn min bɛna kɛ sababu ye k'i yɛrɛ faga n b'a f'i ye k'a bila an ka wuli ka bɔ sunɔgɔ la Soumaïla ka programme a ɲɔgɔn programme hɔrɔn tɛ yen
a ɲɔgɔn programme ladiri tɛ yen a y'a fɔ awa a b'a kɛ a taara yɔrɔ o yɔrɔ jama bɔra k'a kunbɛn a taara yɔrɔ o yɔrɔ jama bɔra k'a kunbɛn a tun bɛ Banama mara la o don Kulukoro mara kɔnɔ jama bɔra a ka bon hakili ma a sigilen a sera Kulukoro tardivement sanko tun b'a la mɔgɔw ko k'u nakun ye Sumayila ye k'ali ni san b'u ci k'u bɛ to yan a ko n'a nana Kulukoro usine u ye min datugu ni ATT tile la ni IBK taara ka taa kasi ka 40,000 bɔ ka d'u ma k'u ka a kɛ Ala kama k'u ka 40,000 minɛ k'u yɛrɛ dɛmɛ n'a kasira k'u ka da a la ko n'ale sigira ko u ka hakɛ k'a b'a ɲini k'a d'u ma IBK sigira san 5 Kulukorokaw u sigilen bɛ c'est-à-dire hali sini u sigilen filɛ nin ye bourse de travail kɔnɔ u bɛ si u ka fɛn bɛɛ bɛ yen furu sara kabilaw tiɲɛna nin bɛɛ lajɛlen nɔfɛ IBK yɛlɛya du minnu ta k'a b'a kɛ a tun bɛ taa kasi kuma min ka sɔrɔ a m'a faamaya sɔrɔ a si ma kɛ a si den kelen ma kɛ n'i ko k'i b'o tiɲɛ fɔ u b'a fɔ ko u b'i da fara ayi dafarali tɛ a y'an fɛn fara min t'an da ye Mali tiɲɛ an b'a fɔ an mago tɛ dɔrɔmɛ la mɔgɔ bolo n bɛ Bubula fo nin yɔrɔ in na yan an mago tɛ dɔrɔmɛ la mɔgɔ si bolo Rasjal b'o cogo la an tɛ dɔrɔmɛ fɛ mɔgɔ si bolo le prince Rasta i bɛ fo i ye meeting kɛ kunun New York cɛw cɛ foli b'i ye Rasta min taara jɔ kɔnɔ Gajaga n b'o Rasta de ma jugu sɔnpara nugu ye n'a ma bɛn i ma i b'i yɛrɛ faga dɛ vive le CDR dans le monde entier et vive le soumis champion tako kelen tɛ yan an b'a kɛ tako kelen ye on veut une élection transparente ne ma kɛlɛ y'o la o ni aw de bɛ se ko la o ko repère bɛ se ko la o mun aw bɛ mɔgɔw bila ka jigin dugu kɔnɔ ka taa mɔgɔw ka carte d'électeur nɔfɛ o k'u k'o di olu ma ka wari di olu ma o k'u bɛ taa baara dɔ la ka tila ka segin ka na di aw ma méfiez-vous les jeunes maliens faites attention à vous Mali ma pɛrɛ changement kama ne ɲɛ b'o de la mais n b'a fɛ n ka kuma ka kɛ nkalon ye Mali ma pɛrɛ changement kama Malien karilen don ka a balimamuso di ka wari minɛ ni wari tɛ Malien tɛ marché Malien karilen don ka don jahanama kɔnɔ diɲɛ wari nɔgɔlen nɔfɛ Malien karilen don ka mɔgɔ faga wari nɔfɛ an natɔ diɲɛ kɔnɔ an ni wari mana an ni foyi mana an kulukutu de nara awa an bɛ taa pɛrɛgali mɛtiri 7 n'i bɛ taa i n'o de bɛ taa i ni foyi tɛ taa i ka nafolo a bɛ to diɲɛ kɔnɔ yan i ka château ba in a bɛ to yan nin dumuni ɲuman ba in i bɛ taa k'a bɛ to yan i ka mobili ɲuman ba ninnu Range Rover ninnu ni fɛn ninnu i miiri n'i sara don min a bɛɛ bɛ to diɲɛ kɔnɔ i n'a si tɛ taa a bɛɛ bɛ to yan siriko 3 ani kankɔrɔ meleki wallahi o de b'i laban an bɛɛ bɛ laban o de la ala k'an laban ɲa donc kan'i ka sini tiɲɛ bi 200 kama ko nasɔngɔ t'i bolo a di arama i ka wuli den kɛnin de ye débat-toi i b'i dahirimɛ sɔrɔ ka sɔrɔ i ma ninnu ka wari nɔgɔlen minɛ Mali bɛɛ gɛ wari o de talen b'u bolo k'a k'u sago ye place bɛ di maa ma maa ni place min man kan Karim Keita commission de la défense président Karim delila ka taa armée la wa a bɛ mun dɔn armée kɔnɔ a kan ka di maa minnu ma olu bɛ yen maa a y'a sɔrɔ cogo di ne fa de bɛ famaya la bi ne fa de don donc nin place in a diyara u ye a ma diya u ye ne bɛ k'a ye parce que n fa ye président ye n'a fa bɔra président la aw t'u ye Mali kɔnɔ u b'u yɛrɛ ta parce que n'u ma sigi caman bɛ nɔ minɛ dɛ wari ninnu a taara min Mali wari mun 105 miliyari 2,000 tununa Mali kɔnɔ président minɛtɔ ko le Mali d'abord o de kɛra ma famille d'abord ye 105 miliyari 2,000 a taara min quand il venait on pouvait le voir il a dit qu'il sera le président de lutte contre la corruption an ma kalanba kɛ sa nka an ye dɔɔnin kɛ an bɛ ko kalama aw ka 200 tɛ anw na fili ala ta an b'o fɔ aw ye ni saya cɛ a ka diya i ye a kana diya i ye c'est à dire Bouaka sagam ni Bouaka wuluni minnu bɛ kule la diɲɛ don o don Facebook sanfɛ ani ka taa wari di mɔgɔw ma k'u ta ka bɔ kucɛra ni fɛnw na ka taa 126 mars fa aw ka temps tɛ an bolo
mɔgɔw b'u dahirimɛ de nɔfɛ aw bolo u dahirimɛ n'u y'a sɔrɔ u tɛ se ka tigɛ kɛ aw la mali ka gɛlɛn bi o ye gɛlɛyaden dan ye yɔrɔ dɔrɔn n tɛ jugu la parce que mali ka gɛlɛn mais mali n'a gɛlɛya maliyɛn ye wari de bila fɛn bɛɛ lajɛlen ɲɛfɛ an ka ɲina wari in kɔ an ka balo an yɛrɛ halala la o de ka ɲi bon an bɛ degun min kɔnɔ bi Soumaïla Cissé ko n'a nana o degun k'a b'o ta ka bɔ maliden kan muso ko ka muso caya mali gouvernement kɔnɔ ani mali faso bulonba kɔnɔ n'o ye assemblée nationale ye muso ni cɛ k'a bɛɛ dama ka kan kelen na puisque n'i y'a mɛn muso foyi tɛ ɲɛ muso kɔ donc musow jɔyɔrɔ ka bon an ka société kɔnɔ kosɛbɛ k'a b'a janto musow la depuis 2013 a ye campagne kɛ a ye nin kelen in fɛnɛ fɔ maintenant video a bɛ sɔn ka jɛnya dɔɔni mais aw bɛ hakɛ to aw minnu ko Soumaïla Cissé ye sun ye aw minnu ko Soumaïla Cissé a ye nin wari in suɲɛ a ye nin suɲɛ ne ma fɔ n k'a ma suɲɛ dɛ mais ne t'a jalaki parce que a dalilu tɛ ne bolo a dalilu bɛ aw bolo wa a dalilu b'aw bolo wa a ye nan'a dalilu ye a ye nan'a dalilu ye aw ka c'est à dire a fɛsɛfɛsɛ an ye an b'a faamu cogo min ni k'an na convaincu n'an bɛ bɔ a kɔ an bɛ bɔ a kɔ n'an bɛ to a nɔfɛ an bɛ to a nɔfɛ e ko Soumaïla ye sun ye a ye mun de suɲɛ fɛn b'e bolo gafe b'e bolo e bɛ se k'a justifier gafe min na n'o t'i bolo i daminɛ sa kuma ka nɔgɔn kojugu ne t'a dɔn ko Soumaïla ye fɛn min suɲɛ n tɛna jalaki a ye min suɲɛ ne t'a dɔn aw bɛ wagati min ma o y'a sɔrɔ Alpha de bɛ président la IBK de y'a ka premier ministre ye wari min suɲɛna a suɲɛna ka premier ministre to min a suɲɛna ka Alpha to min Soumaïla man ɲi yɛrɛ aw k'aw turu Soumaïla la o min bɛ anw kunna sisan dun a ye layidu jumɛn ta tunganakaw ye aw t'a fɔ ko o man ɲi mais o bɛɛ n'a ta aw ko k'aw bɛ tila k'aw ka segin ko ka voter o cɛ kelen ye n'aw votera o cɛ kelen ye maa m'aw faga a y'aw yɛrɛ faga donc laissez Soumaïla tranquille a y'a to yen bɛɛ n'i dakan don a fɛnɛ ka wagati de sera bɛɛ n'i ka tile bɔtuma don maa min bɛ kɛ président ye Mali kɔnɔ tiɲɛ don a signera Ala fɛ yen ka ban Ala de b'a dɔn nka namara an tɛ diɲɛ n'a yɛrɛ ni namara kɛra puisque bɛɛ b'a dɔn maa min bɛ kɛ président ye Mali kɔnɔ bɛɛ b'o dɔn cɛ tɛ sumi champion kan cɛ t'a kan jɛlenya kan Mahamadu ka kuranɛ kan cɛ tɛ sumi champion kan élection n'aw y'a namara an t'an sigi dɛ ka élection namara ayi aw bɛ fɛn ye min ka jugu 26 mars ye nka Ala ka kulu walaw ba tan don an n'u cɛ an bɛɛ lajɛlen somɔgɔw bɛ Mali kɔnɔ an tɛ Mali ɲagamilen fɛ bi an t'a fɛ sini an b'o fɔ aw ye le Mali est dans notre cœur ensemble nous vaincrons barabana vive Choumi champion fo kuluba voilà n'a ma bɛn mɔgɔ min ma i ka téléphone faga diyagoyalen tɛ kɛ video in lajɛ a ma diyagoya i kan i ka partager donc an bɛ jeunes de ko jeunes mun ko k'olu ye ladiriw ye jeunes mun ko k'u bɛ boli tiɲɛ kan jeunes mun ko k'olu bɛ u danbe fɛ ka tɛmɛ wari kan video bɛ ka kɛ olu de ye ani muso minnu ko danbe b'u la n'o ye Jeji Keyita CDR bɛɛ ba ale n'a ɲɔgɔnna ninnu an tɛ kan fila fɔla fɛ an tɛ maa fɛ maa min bɛ kan fila fɔ maa min bɛ sɔn ka kan kelen fɔ san 10 san 20 san 100 a b'a kan kan a t'a jɛngɛ an b'o mɔgɔw de kɔ maa min bɛna ka nkalon tigɛ an ɲɛ an t'o fɛ bi an t'o fɛ sini donc vivre les jeunes conscients au Mali vivre ma nation le Mali vidéo jɛna kosɛbɛ n bɛ hakɛto ɲini kɛ aw fɛ vivre la France et vivre la Coupe du Monde français voilà n'a jateminɛ n bɛ maillot la bi France ye Coupe du Monde ta bi maa maa y'a manifester na ɲɛ aw bɛɛ lajɛlen ni ce donc n bɛna bɔ baro la nin yɔrɔ in na ni n donna maa min gasi la aw bɛ hakɛto nka a y'aw miiri aw bɛ voter maa min ye programme bɛ maa min bolo ani programme tɛ maa min bolo a y'aw miiri aw kan ka voter maa min ye je m'adresse aux jeunes conscients pas les jeunes inconscients an tɛ kuma olu fɛ olu taara ka dan kɛ n bɛ jeune min ma wari minɛ k'a danbe feere jeune min ma wari minɛ ko a kɔnɔ ka bila sini n b'o de ma min tɛ sɔn kɔnɔ bilali ma wari tɛ n'i sara don min i bɛ taa k'a bɛɛ to yen ni foyi tɛ taa prégali mètre 7 ye n'o de bɛ taa salamu alaikum Mamadou Fakoli Doumbouya big up à toi je vais dire Fousseni Fakoli Doumbouya big up à toi
an b'a kuncɛ ni Fuseni Fakoli Dunbuya ka Mali ye Buwa ko k'a t'a bila ko k'a di maa si fa ma a y'a fɔ Buwa ye k'a ta tɛ Mali ye ko maliden bɛɛ lajɛlen de ta ye Mali ye a y'a fɔ a ye k'a nana ka sɔrɔ dɔ de bɔra ye a bɛ taa fɛnɛ ko dɔ de bɛ sigi turu de don a sɛbɛnnen tɛ sɛsi in kan ko l'éternité a sɛbɛnnen b'a kan de ko 5 ans n'i y'a kɛ n'a ɲɛna n'u ye danaya da i kan i bɛ na tugun n'a ma ɲɛ n'u ma danaya da i kan i bɛ taa maa wɛrɛ bɛ na e kɔfɛ o b'a kɛ k'a ɲa n'o fana m'a kɛ k'a ɲɛ 5 ans i bɛ taa maliden wulila maliden tɔ bolo kojugu salamu alaikum Modumonte ala k'an kisi élection ko mankan ma ça sent mauvais nka a bɛ bɔ ɲɛmɔgɔ ɲuman la a b'a bila dɔ fa b'a ta. Merci beaucoup à vous tous d'être avec moi ce soir. Salam alaikum.